namuan di mamaafkon apalagi naron na ilan ko tukaran nararay maaf naning kasum na coba tadi mamaafkon karena wanita zaman sekarang maunya bermandikan emas bersayapkan uang kertas. Ang kujat madung bahat epeng inang koinang langbe namumo sa jome tulungi mau lang umak butet suy tabusan jorok na pakai remote no haringgas sa jome naro no job saja merwania awan madam mustamiin mudah-mudahan dohot ita nabiri Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Zalikal fawzul azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Untuk mengawali pengajian ta, alangkah baiknya bersama-sama kita jolo membaca ulumul Quran suratul Fatihah untuk menghidup keberkahan sian Allah subhanahu wa ta'ala. Naita tujuan imaturuhnya Rasulullah, para sahabat boti keluargana, para tabi'in dohot tabi'at tabi'in, kemudian para guru-gurunta, para aulia, syuhada dan solehin.
wabil khusus on matu pendiri pondok pesantren Mustofawiyah Ima almarhum ayah ta Syekh Mustafa Husain boti dohot keluargana umumna kaum muslimin dohot muslimat nadung mendahului ita tu hadratna Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillah wa billah minallah liridha illa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin walil awliya'i wal ulama'il amilin wali masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususun li syekhina al kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim Khatib ma'a usulihima wa furu'ihima wa silsilatihima wa ahlihima anna Allahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuhyina la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dohot bacaan Fatihah nang kiniani diterima Allah Ta'ala dohot penerimaan sebaik-baikna menjadi pertolong tu kaum keluarganta na parjolo tu hadiranna Allah Ta'ala umumna muslimin dohot muslimat nadung mendahului ita sasudena. Amin ya rabbal. Salakuna hormati on ma'amanta mudir pondok pesantren Mustofawiyah Purbabaru boti dohot keluargana songoni jung ison ibu-i pimpinan asrama putri ibana doma na mangalanjutkon artina on ma pengajian tahun selaku ketua atau pimpinan ni pengajian tahun sehat do ibu. Songoni juo tu umak-umak nami sasudena, ayah-ayah nami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, songoni tokoh agama, para guru-guru, para ustad, para kiai, para muallim dohad muallimah. Umumna ita masa sudena na hadir on madi arina sadarion. Alhamdulillah ita dalam keadaan sehat walafiat. Di awal ni pengajian tak ayah umat ngada lupa au mangidoa Allah Subhanahu wa ta'ala. Songoni mangido maaf tu tahun be ayah umat. Barangkali indah sempat kita berjabat tangan di hari lebaran ni ayah umat. Marsi maaf-maafan kita. Alhamdulillah bisa dapat kita mulak umat marsu ayah on madi arina sadarion. Mana tahu adong pangkuling tutur kata na urang tama na sosasue na sosonono au bahat mangidoan so diberi kemaafan. Maaf doy nang. Senang duramu yo inang nadungari rayoon. Sehat-sehat dita sude. Alhamdulillah. Nalewati maudokon madi ita pula mersapa alak. Sehat do al. Sunja jawab na adi. Alhamdulillah bi'aunillah. Bupen adi hati-hatimu do kondo bi'aunillah. Ada gunanyon so termanfaatkan kesehatan na dititipkan ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah bi'aunillah. Dohot tolongan ni Allah. Arana anggo inday tolong Allah ita sehat pita ayah uma indah termanfaatkan asehatanon. Bahat do ita ida alak sehat segar bugar tapi ompot-ompot ayah madung dipanggil Allah.
Bahat ita ida alak lai jadi ada boru jadi. Mar tahun-tahun lokot-lokot diamak. Tai indah tolap dope ajal, indah tolap dope waktu, indah tolap dope janjian sian Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung naling sehat jua. Bahkan adong doa laki ayah Uma gara-gara ni penyakit rotusia sehat ya. Rade ning ramo. Borado wai. Sadabayo na jolo ayah Uma. Alak na lumpuh na si turuk doya. Inda bisa manggorak kon tangan, inda bisa manggorak kon patnia, inda bisa juguk, inda bisa jongjong apalagi lao, inda bisa margorak. Na yolo-oloan doma. Na ipataru doma panganon na. Ipature parabiton na. Baik ya naget tuaik na orang tuaik na menek ipature pinumpar na anak na sangape boruna. Boru paon matakdirnya Allah Ta'ala ayah Uma mada bulip ala tu ulunia ala kala jengking nama jabuan ala tu ulunia tuntung iduit nama baya-bayaon mangarar berancit na ilalaya rupana Uma dung na iduit ni alaon bayaon manjarar mangalir mulak sude daronia dengan lalu tupat lalu tutangan rupana adong disi Uma antibiotik makana racun bisa membunuh racun makana mulai duit lipa nih ba bituanai deh buat suning kala kan itu tuh benda tobang-tobang kadang-kadang betul udah bawa ajaran di tobang-tobangon betul indah tu lah menyapu borngin indah tu lah membuat sisilon borngin indah tu lah menjahiti betul deh pada orang joki dentong ina pada orang joki deh indah tu lah juk di bawah pintu arana alak nagit masuk tu kasih anang kon masuk kau bayar benang pol mau idaning ya padahal nasada bayoy may si pintu pe antong ibaba pintu iya masukin dato lajuk di bawah pintu ahadun menjauhkan rezeki. Oh alhamdulillah segar bugar kita ison dohod ita naloy timalaksanaw na ibadah puasa Ramadan alhamdulillah salo sa malaksanaw na ibadah Ramadan on matolap ita di Idul Fitri kembali menjadi suci on ayah Uma na abis ma bulan Syawal Zulqa'dah dumay taon dele on masudok nangkin ayah Uma mangidemoho patu ita sa sudena maaf do nangkin ayah ang uma may maop kon nalay tentong na pe maaf diang uma ayah-ayahon do na subino to manombo ang uma na mamuan di mamaap kon apalagi naron ilan ko tukaran nararay maaf naning kasumi na coba tadi mamoop kon. Karena wanita zaman sekarang maunya bermandikan emas, bersayapkan uang kertas. Ang kujat madung bahat pengen ang koinang langbe namumo sa jome. Tulungi maulang Uma butet, suy tabusan jorok na pake remote. No haringgas sa jome naro. No job sa jome ruania. Awan madam mustamiin. Mudah-mudahan dohot ita nabiri Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Wajah hita ayah Uma marsyukur tu hadiran Allah Ta'ala arana di ari sadarion mabisa hita mulak marsyukur dalam halaqatuz zikri majelis ilmu majelis taklim na sangat dicintai dohot diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam turun ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohot lopal Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril abashari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi martulunoli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله sahbihi wasallim. Mudah-mudahan digolongkan ita di golongan ni umat-umat na benar-benar mendapat syafaat sian beliau Rasulullah sallallahu. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sobar kita inang na mengajion dah. Arana sobaron marmucum-mucum inang. Adong manusia sobar saja yang mendalankan kewajiban. Nang kon pe idaho umak ganjaran balosan ni sumbayang mi. Tapi kita tetap sabar menjalankan perintah Allah. Sumbayang ayah umak lima noli sadari saborngin. Indah alakna beriman kalau dia minta balasan, minta pahala ayah umak di ginjang dunia. Jangan pernah minta pahala. Jangan pernah mengharap surga. Jangan pernah minta dihindarkan dari neraka. On masidukun nabinta di waktu puasa naliwati ayah umak adong hadis ni Nabi as-sawmu li wa ana ajazi bih. Hadi ayah umak artina puasa itu ada pemersa Pak Ujolo. Puasa itu mesti karena aku. Indah hanya karena aku. Puasa itu mesti sampai padaku. Anggo jabat madung sampai puasa mituau wa ana ajazibi. Hadirtina indah balik nangkon pitaang ay tado konsoni lingna Allah may bisa membalas. Na deng ganjari na jadi adong lang manusia na bisa membalas. Ayah ni ba bisa lang membalas. Umak ni ba anak boru parumain babere tulang inang tulang namboru bisa lang ay. Ahade wa ana ajasibi anggo sampai hambongku puasa mituau au mabalosanna. Makana puasa jadi, sumbayang jadi, maribadah, maramal saja karejonta. Angkon tolak tu Allah Ta'ala. Tujuan hanya Allah, tidak ada yang lain. Siapa yang menuju selain Allah, on mana margoraraha? Syirik magorarni. Jadi itaruh tatuson mak nagit menuju Allah dah. Idon sumbayang menuju Allah, marjagal menuju Allah, manabusi menuju Allah, marsuami menuju Allah, punya bini, punya istri menuju Allah, punya anak dan cucu menuju Allah. Pon manangkin sobacaun ayah umak di pangkal. Hal adullukum Pordoruamu utunjuk kontuamu ning Allah disuruh sok ayah umat ayat 10 sampai ayat 12. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Pordo lerwamu yung upati daun tuamu, pordo bayarwamu yung utunjukkan tuamu suatu perniagaan yang menyelamatkanmu dari asap yang sangat pedih. Tinamar niaga dito na mangulun. Sandigan marisuban jagal namon. Nabo ya Allah ya Tuhanku on majagal ku ya Allah. Ini amawida. Allah bayana bucuk do oban matuna lain. Asoban ko tuson nabucuk. Nalaya samarwamu do nabucuk do yoban ko. Igadis ko joring tu pasaran sago ni bolang pol. Boy ligi to kenay na marepeng sendo. Nasodong do pe isina ala tunalain maoban. Iyo perbuse tu kena paduana ngalaku. Ijalakan tu kena patudona indah dong nagyod. Kasidungan yang bungkun niya tu ay godangan. On masandikan di jolon ni Allah Ta'ala itawaban maayah umak jagal tak namar niya garitay na mangulyon sumbayangi ibarat ni jagal mainang puason tay haji umrah zakat baca Quran sodako sude umak kebaikan tay namar niya gadagorarna
Pordoranta salamat ita di namar niagaon. Pordoranta salamat namar jagalon. Pordoranta mendapat untung. Anggoon memang hantar kita tu jalannya Allah, maka itulah perniagaan yang lebih baik. Hal adullukum pordoromi upati daun ning Allah. Ahana pertama tu'minuna billah. Madana mawali mariman tu Allahun. Mariman penarungan Allah, sobar kita, sobar na mandalan kon kewajibanon, sobar ko umak na mangkarjoon sumbayang sunati sajo, sobar ko na membaca Qur'ani on manay talati selama di bulan puasa, on manay talati selama di bulan Ramadan. Ulang angkon di bulan Ramadan soringgas membaca Qur'an, ulang angkon di bulan Ramadan soringgas marsidoka, ulang angkon di bulan Ramadan so tutup tahajud, tutup sumbayang duha ni ba indah hanay talatih selama di bulan Ramadan tarpar tahun kondole umak dung hari rayoon tarpar tahun kondo may latih ko ayah sabar son dia pe ibain ombar balok mi tuho so bardo anggo di bulan Ramadan ni sadia mali peilalaho so bardoho ada nang petolap waktu sadia nguas peilalaho idaho inumon na manis idaho inumon na tabo-tabo tay tartahan nafsu sobar madung italatih ayah umma sobar terus-terusan melaksanakan amal-amal yang sunat sobar kita membaca Al-Quran sobar marsadoka sobar mandokun kata-kata derenggan apabila madung tartahan mata tartahan suping tartahan tangan tartahan pat indah naget paturut nafsu on madanay dokon puaso. Arana puaso artinya al-imsak manahan. Tahan pandangan itu bukan pandanganmu, tapi itu pandangan Allah. Tahan pendengaran itu bukan pendengaranmu, tapi itu adalah bukti samanya Allah. On ma mustami'in wal mustami'at. Iselak nadung tartahania on sude imana berhak beridul fitri. Arana asal ta ayah umak najolo. Gorar niruh ta ayah umma on mana margorar latifatur rabbaniyah. Guarna di saat ruh tahun gorarna latifatur rabbaniyah indah dong na itandai nia selain Allah. Indah dong na penting na perlu disiak selain Allah. Indah dong na dipandang nia, indah dong na diingat nia selain Allah. Yang dia tuju hanya Allah, yang dia tuju hanya Allah, tak ada yang lain. Akhirna ayah umak marsambung majiwan tahun dohot jasatun dung mardong mainang jiwa dohot jasad tahun on mainang ayah awal ni sifat lupa lupa maya tugas niatu Tuhan indai ingot ya bi Allah Ta'ala arana madung bahat na lain-lain nai pati daun tu sia antargan Allah do penai tandai nia Allah do penai dania indah dong kenangan niatu harto indah dong kenangan niatu jabatan indah dong kenangan niatu kendaraan tedung marsambung majiwaon dohot jasaton maka on ma awal ni sifat lupa lupa ma idaho narara lupa ma honadong narata idaho narata indah ingat ko nadong nagorsing nida nagorsing lupa kalau ada warna putih setelah nampak warna putih lupa kalau ada warna yang hitam on mada ita umak manusia on ma apabila madung tarpayas mulak sude indah dong bina mempengaruhi itu ita on manedokon idul fitri mayas kita mulak ngantong nadong sinadong anta ilmunta indah dong pandangan ta indah dong mermata do daganaki baru-baru lahir tingapin adong naidania lo kan ipati daun narara dot narata indah terbedaonia tingapi ro ilmu indah pemarfungsi akal belum bisa membedakan karena jiwanya masih bersih belum ternodai jadi kembali kita menjadi fitrah menjadi suci porwani alak lai tu dada boru fitrah de inang ben nasihat de kan ben nasihat de mula alak lai leng porwani atu alak lai anggoy inda fitrah bebe ina pada paubaton kon me ada boru do ya leng porwani atu ada boru inda fitrah bebe anggo fitrah tak asal kejadian tak setiap manusia pengen senang suka cinta sama lawan jenisnya ngasuni den tong idang porwa jadi mara dua ayah mustami'in wal mustami'at na dirahmatina Allah Subhanahu wa taala. Jadi pena terjadi dung ari rayoon maklumi sobar kita. Tawakal kepada Allah. Igon ti Allah di ayah umak doh na lebih baik. On manangkin nangkon pe ita pangido dabo Allah maya na bisa membalos.
Nang kon ya Allah balos ma, ya Allah balos ma kebaikan kon, ya Allah balos ma bacaan kon, balos ma sedekah kon. Nang kon pe ipangi doleng na ibalos ni Allah deh. Yakin doamu? Ibalos Allah Taala doa ya humaon. Najolo adong sadabayo umat di kota Makkah. Idia bayoon ayah uma indah dong balanjo kalaparan kahausan ya ayah uma. Get unggal-unggal do mabayoon na lawi ben sangkin malena. Sundian itarasoy di bulan puasoy. Oh lo kan? Lombok nangal tanggung, male nangal tanggung. Tei sabar do ita uma. Pupe sejata po panganon belum waktunya. Ulang jolo, indah petolap atiana. Jadi bayoon pe ipadalan-dalania mada uma di lorong-lorong kota Makkahon. Linglung bayon get unggal-unggal do maya ben sangkin loma ana arana indamangan na sangat mali na sangat muas borupa umak na marlaw-law noonia marsuo matusia barang berharga ahama song naipakemi kaluang gonjong sere alhamdulillah untung cocok mon ni ruannya ijamaya ibu tia ipungutia ayah umak gonjongon job bayar wania pulai gadis bayang nang nabahat do epeng nyo non jat 10 ameh tung lalahoon makurang ni organisere may damoy nang nakurang do bot organisere sampai tur ni boruson nari 50 juta anggoy banding tu sere na murado pe ang goon jaman na kan na murado tinajolo masuk au kawin uma 70.000 do organisere ngajabat olo tulu ameh 200.000 maya saya depe IP 9 tuluy may nangi. Ang gohoning ruang ko ampun na 25.000 di organisere masuk kawin ko. Oh loy nang. Tarsoni ma perbandingan na ijo loy iya madai pungut ya ahon. Iyo banobania bukay maya ayah umat tu Masjidil Haram. Tahu-tahu tolap tu Masjidil Haram adong may sibayo na jong pangumuman. Jo ita sudah na hadir na di musoditon. Isa na mambege pangumuman non. Audongan mago gonjong ku gonjong sere. Bayan majolo 20 ameh nasongon-songonon cirina nasongonon tandona saon godang na itu rangkon bayoy ciri-cirina tando-tandona pas tuna dapot bayoy astagfirullah rupana iya puna dolangan na magoon wang bang mabayanang kinawo bisa bantu bakasan ni ruan ya mangadong antong nakihilangan mago may nang gonjong ni bayoon dung dapot bayoy nangkin gonjongon lalu ya tu Masjidil Haram idaya maadong bayoy sinapang umuman mangido tolong jolo di ita na hadiron isedongan na menemukan kalung saya yang hilang tolong jolodongan ipaulak tolap mabayoon ito pot ko niya mabayoon alam mang idomo og bapa adong madanang kinda po tao gonjong pasong na idokon ni bapa ameh na saon bahat godang na songonon pangginjang na songonon tay mang ido tolong dolo bapa lehen tando tarimo kasina tuahu mantong bayada po tao wajar din tong ilehen niya may nang gonjongon isurah ko niya tubayoon limper pengadong ilan bayoy ulang majolo limper nimu sambuasen nga dong arat ni sen inda dong jangan kan epeng 1.000 2.000 3.000 100.000 mandok tarimo kasih pengadong isurah kon bayoy ya Allah ya Tuhanku usurah kon matuho ya Allah usurah kon matuho ya Allah ya Tuhanku gonti dia dohot na lebih baik ya Allah on madaduah ni bayoy iya hati-hati niya ulen mademi ho ya Allah usurah kon mamula kon kalungon ya Allah gonti dia dohot na lebih baik akhirna ayah umat dungi surah kunia gonjongon indah dong antong tarimo kasih ke songoni bayoy sip songoni ke ro na pentong nasip do ke na pesip kurang na pentong siro sip do ro sip ke na pesip isurah kunia gonjongon akhirna ayah umat susah ilalian tentong nang kinna sangat male mun tulomah nama nantong baya mun malomah mardalan-dalan akhirna ayah umat ben susah nalalaya ke tutupi lautan idaya para umat dohot yang manompang mabayoon di baginjang ni parawi rupana ayah dohot takdirnya Allah Ta'ala roma badai roma topan marombus maangin na sangat gogo sar-sar kapalon karom muda putia on matulungannya Allah daputia terjamaya adong batang niayu mohon maizinnya Allah takdirnya mungkin adong ayu na sedang mumbang-mumbang nayoban kun ni golombang lalu umat tujolonya Ethiopia on masuk ni umat marpalan-palan iteng gitu ya sampai terdampar ya umat tutopi
Akhirnya salah. Ndape ba salamat? Ndape. Ulang isang kahon na salamat. Te ujian demi ujian do. Kebaikan ujian, keburukan ujian, kemuliaan ujian, kehinaan juga ujian. Dung tolap mabayoon tutopi idaya ma di kampungi adong sada musojid kay may asumba yang tumusojitan topi adong alak na marjamaah dohot busay antong barjamaah on peda bo na marjamaah di tauma na mga jion di jadi pula na marjamaah sun dia idokon imam na iyo ban kon may ulang antong ho parjolo ruku padu imam na imusojitan di bada bo ida butangan ida bo imam tangan niya ruku mahona so takbir do peya. Sengaja aku solat, au marsapa au jolo. Aku muna dia dele naman dokon nai. Sengaja aku solat 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku yang mana? Anggo aku ni tubuh do naman dokon aku namanya mbah patung do tay nangi. Inda aku ni tubuh. Tio nantong pakaian don. Sadu puno tao de inang jason. Halo, pakaian do da bodiawon. On peben nai par gurunya lak do so upake jas. Ang gusugari na tukobun sajo daw ngana perlu diaw jas. On antong bayala law tuson marjas, markumis, marjenggot. Naliwati pe markumis marjanggut. Aso aya ipangudo aleh janggut ning dakan lagi. Bu jawab. Sibutu mu amang kumis tanpa jenggot itu adalah kucing niku. Tapi kalau jenggot tanpa kumis itu adalah kambing. Aduh, tapi kalau punya kumis punya jenggot ni orangnya ningko. So matobang madain ang ampur ang matobang cara berpikir leng danak saja do bobaya ilala. Ya bang bayan ada nakan iba. Isang aja di mana bo ipatobang-tobang parrupo niba. So tobang iba ida alak. Outdoor do kon di parmain mo na tobang mau dabongan apa de biau tinggal-tinggalon kon ningko di man. Ibu bapak na dirahmati na Allah. Sumbayang marjamaah manangkin bayoon salo si ayah umak sumbayang idaya ma disujud di musujitan adong idaya karotas ipayasya umak na marabu do manangkin karotason rupana lembaran-lembalan Quran do. Ibaca yang mada ayah umak Qur'ano. Boy bagi alak jamaahon na di musujiti na paten surania. Rupanya ente bisa baca Quran. Rupanya bisa do lang mambaya baca Quran. Insyaallah bisa ning bayo ontong. Tolong majolo bapak ajari jolo anak nami imam baca Quran. Ning alak na isian mak. Ajari jolo anak nami imam baca Quran. Ilen do da bawa gajina. On masuk perlu ita ayah umak mencintai ulama. Mapiga huruf na yajar kon ni ulama tu ho. Roho tuson di perpuson hari Rabu 3 huruf na yajar kon ni ustad tuh etong sampai dokon Sayyidina Ali ana abdu man allamani harfa saya siap menjadi hamba orang yang mengajari saya 1 huruf enggak usah 1 kata 1 kalimat sahuruf piajari bayo ya au siap mau menjadi hambonia ora ada bainang nda mangalus be naon ba nda manjawab itu ya akhirnya ya jari ia malak na bahaton membaca Al-Qur'an manulis bisa mabayoon rupa nama tampaten bisa do tulisannya malo ya tulis Arab bu rupa nama bisa do lang manulis ajari malang ajolo anak nami manulis so malo ay baya tulis baca ia jari ia bisa mau na nang robuse mantong gajina tinggal maya di kampungon tinggal mabayoon akhirnya madung mar masyarakat madung margaul adong pertemuan ikuti adong karamian hadiri adong na orja anggo na suindang yalak nang kon koketusi kon manedok ni tobang-tobang inte di siriaon tangi di sidang olon pala adong orja anggo na sodong undangan arana musim na inahon musim naon bo on masobahaton na suhadir idon pesta tu pesta pupu na pesta pupu se na maninggal dinasong ni dong na mangulun ti naong bardo siriaon dot sidang olon kan naong bardo yahi bardo inangi jadi on pe iya jari bayoy membaca iya jari bayoy manulis maning alak na bahaton sudaro adong do boyton son sada anak boru yatim maksud nang adong biayahna jarong biayahna bujing-bujing no dingganan ayahna pinajolo na jujura ni rado ho manikahina
Dong, radoho manikahina, nikah doi nang ulang kawin. Ima sidok Nabi an nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Halangan idokon nikah. Penyatuan batin seorang pria dengan seorang wanita. Kalau penyatuan tubuh itu namanya bukan nikah tetapi kawin. Padomu batin menurut batinnya lak laimu inang. Padomu ayah batin menurut batin ni istrimu. Ketika sumbayang ko, ketika mengaji ko, fi amal ibadah na ilaksanaonmu. Pasada batin menurut batin ni istri mi. Bo, nda mau apa yang guna cocok duntung baya masalah na. Ngadabe ila marmantong anak burun. Robuse mantong jawabnya anak burun. Susuk masih mata obanon tu mandala sena. Mantong baya pola jangkal dot salana asal mana mangalap tu padena. Nia busen tu. Rap madut anak buru nang kiniani. Akhirnya ayah umak dung mar keluarga ya madung mar istri. Ibu tu ya tanggung jawab nia. Maaf hari pertama masuk matu kamar. Ida ya magonjong nada putih digol di talonan dia ada burui. Baya iji dibaya sudong gonjong. Mar sapa jolo-jolo istringku ngundi dia dapat gonjongon. Gonjong mudon. Olo gonjong kudu bayi, gonjong ni sedepet ini dah muda upake. Gonjong kudon. Tolong majolo dengan carito untuk sunjirun perdalan ni gonjong mon. Mar carito ma anak burui. Najolo suamingku junga dado ayahku ke itu kota Makkah. Junga dadon bayah mago gonjongon, mago don kalungon. Rupa ana dapot bayo na jujuran bayoy. Ipau laki gonjongon tu ayahku. Arana dung matobang ayahku ileheni ama gonjongon tuau. Oh, ning bayoy. Taringot maya kisah pertemuannya idut bayoy. Oh, malang arupa borunan ning rohnya. Malang arupa. Jadi sunjia sudah put ko kalungon gonjongon ilen ayah madadiaw rupana najolo ben nadungi paulakon gonjongon manduah dabo ayah unyung. Ya Allah ya Tuhanku bain majodoh ni borungkon alak na denggan sugari denggan ni bayoy pino masongon bayo naman dapot gonjongki. Nah hebat madarahasianya Allah Ta'ala itu. Nah hebat. On marupa yang hilang akan diganti Allah Ta'ala. Anggo betul sobar ita tawakal ita ayah diganti Allah. Ada pentong jabat istrinya gonjongnya ada burui nadot mi yang puna gonjong. Kan dot mi ben na supade de mantong mar gonjong alak lai kan. Sakirong nangadong parpoken oy tagadi sabang gonjongon naning nami. Ora do mandok na sani. Ndadong panabusin ni baju ni dakanak ari rayoy. Ita gadis dabo suamingku tintin kon nimo. Ya dia rahoy. Andi kan dapelang asoy tamba naning mo do. Onna ari rayo busema alak baya mar barang sere mar gonjong mar anting-anting mar golang on mada kisah ni bayoon. Gara-gara niya haon tawakal betul tu Allah Ta'ala. Allah do mangaturna sudeon na mangulun ulang iurus na so uruson ni ba. On maso terpedaya terjerumus ita ayah na mangulun. Adong 5 mocom na mambain manusia terpedaya. On makajin tadi hari nasadarion. 5 mocom ayah na mambain manusia terpedaya. Terjerumus disangka ia bakal bahagia, disangka ia nangkan selamat ya. Ternyata gara-gara nina 5 mocomon ayah manusiai anak burui bayoy terpedaya tergoda ya ayah mana pertama? Yang pertama terpedaya di dalam ilmu. Ulangi sangkaho mentang-mentang adong ilmu madung jelas salamatku. Ilmu itu yang bikin selamat, ilmu itu juga yang bikin sesat. Arana bahat dualak. Dia tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa ia telah dibodohi oleh pengetahuannya sendiri. Ben bahat na ilmunya indah yakin baya tualak. Perasaannya madung bahat ilmunya indah tangunya ben nasihatnya lah. Perasaannya madung bahat ilmunya indah raya be marsiajar tualak. Akhirnya ilehen wirid di pengajian. Allah nalewatian pe guru ngape taroban kon. Nalewatian pe inda taramal kon. Syukur mainang iajar kon nagalak dita ilmu. Ulang mambain sombong ko gara-gara ni ilmu. Tando ni alak na berkah na manfaat ilmu na dapatnya. Makin khusyuk, makin tawadu, makin rendah hati. Ima soita pilih tinggi budi rendah hati. Jangan pernah memilih tinggi hati rendah budi. Biada madenggan dohoy lalaho naroy sajo marulang tusod.
Ombar mi dito kina isa pa anda. Manyapaya laki sang adenggan indah ya isa pa ani. Arana di agama pilihlah teman yang baik. Sundia carana alak nadenggan dohole, anggo nadenggan ko so pardongan. Ndatung suni ba? Ombar na yoligi. Pala alak na parsumbayang dodongannya, berarti bayoy peben naringgas sumbayang mi. Adong pala alak naramarkom do ipardongannya, ia peben naramarkom mi. Indarai da uma mardomu na halal tu na haram, indara mardomu na codi dohot na pemurah, indala mardomu na jujur dohot pargabus. Makanya Allah Ta'ala itu suci. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Perdoruan tamar sudut Allah. Malah perdoruan tamar sudut Allah, sucikan diri. Karena tidak mungkin ketemu yang suci dengan yang kotor. Angkon ipayas ayah umak diri ni ba. On madana beri Idul Fitri. Malah ipabiaso sa onok nan membaca Quran. Totop mau mak na membaca Al-Quran. Pala madung biasa membain nadenggan. Totop membain nadenggan. Sobar kita bope indani dah langsung ganjaran. Sobar ko kejahatan ni ombar balokmu surah kuntu Allah Ta'ala. Dong, sobar kita menahan diri ngon maksiat. Sekali-kali bisa-bisana ulangkan terjerumus kita umak membain dosa, membain maksiat. Cukup madabo ayah umak dosa na saunok naon ni natobang may tantong bayar. Natobang mun matobang semakin terpanggil jiwanta tu hadiran Allah Ta'ala, maka na natobang-tobang namumuan madabo ay kinimatana. Mangece kodon anak mo na ibukon da baya lang mulak kamu amang alak baya mang marmulakan da lang mulak kamu amang tangis padahal kayo na anaknya menyantak doma pandaputan 600 juta sadari warungnya rarak dia tidak mulak anaknya tangis umak nai mar telepon tu anak nai ben mancit na deh ben mawana don sangkin lumun na ayah umak mun terpanggil jiwai. Jadi pula madung tobangan tong sugari mun madonok may tatu Allah Ta'ala. Setiap adong pengajian dia nadong ibuktion mada ayah uma bahaso na cintai tatu ilmu. Ulang gara-gara ni ilmu mambain kita terjerumus. Bahad alak na pintar indah tarajari si bisuk nawoto. Anggo bodoh da umak tarajari dope temula tope tolol indah tarajari. Sonjeri ne do kon tolol ibo tu ya do na palpalo niya marcike iya. Tolol do korar ni kan tolol di korar ni on mamustami'in wal mustami'at na dirahmatin ya Allah. Jadi terpedaya gara-gara urang bahat langay daho bahat manusia on na terjerumus gara-gara ni mudod amal ligi jolo contoh na iblis. Ahadu kesalahannya sui kutuk Allah ya. Asodo langay daraho sujud tu Nabi Adam. Alang atar kau ada bobo song ni matak diri tuau isalaunya Allah Ta'ala isalaunya roh Nabi Adam asudah lang iu sirkongan surga indak pernah dia menyalahkan Allah adoninya on mantong baya kesalahan ki lupa au da bobaya Rabbana zalamna anfusana palaman doah na onan ko aya umak tambah Rabbana zalamna anfusana zulman kasiron kabiro ibadah tambah anak iyan yang Rasulullah zulman kasiron kabiro Rabbana zalamna anfusana zulman kasiron kabiro fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Mau zalim madiring kudut ko zaliman nagodang mau zalim mawan ya madiring kudut aniaya na sangat bahat anggo inda yang puni ho ya Allah anggo inda yang puni ho ya Allah ya Tuhanku mangkang au nangkan sosat nangkan malarat au nangkan marugi bonai suben muyu sa onong tolong itambay nang dah iban de sa onong naon iban ma Rabbana zalamna anfusana zulman kasiron kabiro tambah kasiron kabiro fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ima sunin tambah na bayin umat ima tambah na matabi kayon
Ibu bapak, jamaah, majelis taklim, kaum bapak dan kaum ibu na dirahmati Allah. Jadi ulang ilmu tahun membain kita malarat. Palamun madau di tangan Allah Taala. Tando nama ilmu na sebenar ayah umak na dapat kita. Mudah-mudahan saja pe ilmu na dapat di majelis tahun on membain barokah di ita, menuntun kita sangasun dia selamat ngon dunia tu akhirat. Amin ya rabbal. On mana pertama. Yang kedua, ada orang yang terpedaya di dalam harta. On mana bot ya? Kita lagi mak ayah umak contoh nak korun. Selamat do ya? Selamat do? Gok barang serenia. Tapi ternyata hartoi indah Nabi sarupa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah Allah. Harta tidak bisa, ilmu tidak bisa. Adong amalanmu, adong zikirmu, adong wiridmu, indah imam bain ko salamat. Lingna Allah imam bain salamat. Tay bonus dalan nai. Amalan tay zikir tay itu adalah apa? Rute perjalanan. Artinya kendaraan. Sikiri dah bawa kendaraan tadi. Git ke tu Medan, angkon adong tong kendaraan na. Angkon naik motor do ita. Git ke tu Moka, angkon namar pesawat do. Git ke tu Jakarta, git ke tu dia, angkon adong kendaraan. Jadi amal ibadah na ita laksanaon. Kendaraan menuju apa? Menuju Allah. Melalui ilmu kita beramal dan kita insya-Allah bisa menjadi orang yang ikhlas. Insya-Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. So selamat. Jadi so selamat di tahun soleng hadir kita tusun setiap hari Rabu. Mari ajakan do ita. Ya ajak nada anak naik, ajak parumainmu, ajak buruntai inang. Angko hontong na tobang tubat pehungan adong naherani. Nawajar dentong tenumap tanuliat, maning kalak. Naringgasan ibu tu bayoy sumbayang. Masa dia lang umur na 75 tahun, ay wajar dentong. Andi kan do pentong. Oh lo, andi kan do pelanga. Tinatobang mana potang maari. Jadi yang kedua terpedaya gara-gara har. Isang kaya hartonya bisa menyelamatkan niya. Sombong dumaya ben kayo ya, godang bakasnya bahat kendaraan niya. Akhirna baya terjerumus bayon, akhirna terjerumus anak buruan. Bahat barang serenia apalagi sonon godang niar kanisere. Sombong dumaya tujay tujulu, indah na tanggung ilalaya patun dan isinakayoanon. Tayo ujung-ujung na indah ternikmati iya boto umak sinakayoanon. Indah ternikmati. Ita cintai maharto bagian ni awaris ni bado. Ibangun mabakas godang indah na selama na ita isi. Walau kan Roma jabatan indah na 3 tahun malengser may tango ni. Adong makenderaan indah na sa jawonok. Ang kujat dung tubang mana taruban be. Jadi on mah jangan kita tertipu gara-gara jangan kita tertipu gara-gara harta sinadongan. Aduh pala adong harto sinadongan niba so mambay niba mamawa berderma jadi alak na pingasih hiba bantu alak na susah painjami mangidotolong majolo inang uda inda dapat bayan adong dabo pakyan ni daganang manginjam malang ajolo ugon tipe dabo ugon tipe lehen inang outdoor de iba kasi ro alak na manginjam isang kaalak na buma na kayo anang ida alak kantong pakyan jeges yang bangkalak marmotor ida alak inday buto alak na poning luigin yang nai nasongan ito to na do marahar to la do godang bagas tay on madalan niba menuju Allah taala iba mangantar riba tujolnya Allah subhanahu wa taala bahat epeng silakan bahat barang seri silakan godang bagas kontrakanmu piga-piga pintu silakan tola deh tola tay angko taroban ko niba dalan menuju ridho ni Allah subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu gara-gara jangan kita terpedaya gara-gara harta on madana paduana na terpedaya manusia ida na pertama nang kin ilmu na padua na harto salah pake salah gunaon kasilungan na mamboros tentong bahat epeng panganon pingana tanggung pamasakon pe ina tanggung tarantongkin gule manu tarantongkin daging tarantongkin rondang sup ujung-ujung na bosan dumanak nyai yang bungkon dumabaya mamboros-boros pakaian na udang-udang harga wajar deh wajar apalagi ita Islamun giot na sugari umak na kodang-kodang harga do pakyanta so ilang malayas tu alak non muslim itu ita ligi aya umak di sono no di Jawa sono kiai umak abit karung na BHS inang harga 10 juta bagi
Sulang malayas tu ala kantong Twitter. Ide, hope nang dia nak udang na harga jilbab mo pakai, ang godong dapat keluarga 3 juta, ima oban tuson. Kacamata, homar kacamata, harga 5 juta oban tuson. Hadogiot mo. Mang seddo buat harga 1 juta. Solob harga 5 juta, oban tuson. Solang mainteng turun alak non muslim. Ilas saja dapat ita Islam. Allah, Islam itu kita bayar itu. Aso, arana miskin ida alai, leng namang idu-idu saja. Jadi muda, apalagi bang soguru angkun sugari deges pamakena. Bo ilado da boroi jolo ni daga naki na buruk baju niba, na buruk abit niba, solo niba sewallo. Ilado roi. Jadi solop kulit na kodang harga ima yobat. Audor dia udokon. Awinang torang maudok dia mo ningku. Nasusahan ulala masuk tu lokal mo ningku. Bu asu ayah ning daga nakipatayati. Soalnya kalau masuk di lokal kamu mesti agak didandanin dikit ningku. Arana ada buru naresoan. Mulai ujung kuku sampai ujung rambut iparesoalai. Ang walak lain aku meng pebenda masalah hilala nasa kolob dontong. Yang goda ada boru na marsakan ulah lorai tu lokal ada boru. Hati-hati betul di pareso donon. Nang dengan maroy kutuk ni bajungku. Na teleng do piroi parsarobenku. Madinggan maroy lumpitan ni abitku. Na urang gosok iparesoalai. Na baru baju ni ba ipareso. Na buruk solap ni ba ipareso. Ima sudah ada buru naresoan. Tola do horeso. Te suamimu mapareso-reso. Nah, konsep pareso-reso suami ni halak. Mai tabe ke inang. Jadi yang kedua apa tadi? Har. Yang ketiga ayat umat kekuatan. Ison matar tipu manusia arana segar bugaria kuat gogo tenaga nia. Ado kekuatan non. Adong jabatan nia. Benda dongon jabatan nia sarwa sagiot nia mabaya manipu alakon. Inda dong nabarani mangalo tusia, inda dong nabarani manongkar, inda dong nabarani mambanta. Sarwa nia mabaya sajo nagit iban nia inda dong nabarani manantang na. Imampaat ko nia kekuasaan niaon, imampaat ko nia kekuatan niaon untuk membodoh-bodoh alak na miskin, alak na bodoh, alak na sumber ilmu. Makana peladong iban kalak jabatanmu, hati-hati. Umar bin Abdul Aziz begitu dilantik jadi khalifah ayah Umar. Tangis maya Umar bornginai. Tangis ma. Hei istri saya. Hei ada burungku. Au butuh mangidulung moob dio inda bisa biau sa podong mandotko. Sa onak naan baya di narap sajo day tay podo mani anggoon baya anggi ulang arop berwamu inda bisa biau sa podo mandotko. Aso sibuk mengurus negara. Ben biar na ya ditanggung jawab. Ala kantong mar pesta-pesta, mar mangan-mangan pula ilantik. Anggo ya pesta air mata. Tangis borginai, baya ya Allah ya Tuhanku, mabiar au ditanggung jawab kon ya Allah. Taruhan kon au dan roy amanah mon ya Allah. On mada sodo kon yo istirinku, inda sanggup biau mandungani ho modong. Inda bisa biau mandungani ho. Bahkan pala inda ibaka sona ulang koheran, ben na paturi rakyat dua winingnya. Dapat beso ni ramu sunari ala kuma. Borat sangat borat ye. 1000 tapi belum tentu. Belum tentu. On mada. Jangan kita manfaatkan kekuatan on. On mana patulunan na memperdaya manusia. Napaupat na ayah uma gara-gara kemuliaan. Arana nadege santurunan niya anak ni ulama ya. Iandal ko niya ma ayah niya. Anak ni pejabat ya, anak ni alak na tarpandang ya, ima empat ko niya ma uda niya, ompung niya amang boru niya. Terdayo. Akhirnya enteng marwan ya tu alakon. Alah, mana sutandai mu dipe ulama tie, ning nasajo mon. Siapa lu siapa gua ning nasajo ma. Ni butuh lang asangay seon. Ti on ni najolo ayahku. Anak ni komandan, anak ni jenderal don, ulang macam-macam. Iandal ko niya keturunan. Lihat contohnya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim isa lang ayah niya, tukang patung do. Ala tukang patung do yani Azar. Yang bisa dari riwayat inang udak niya don. Udak niya don. Isuruh yang menggadis patung. Nabi Ibrahim numpak menek. Yo bano bania patungon. Isom-som ko niya tuai ki. Ada pe minum ko minum ni sajo. Ben milas naruan niya. Naibuto niya dong tong nauto karijoy. Naibuto niya tong nasulabo na sudinggan na sudong hasil na. Awarin tong makarijoon na sudong manfaat na. Mila surana kasudong na itak-tak ya sude. On manajolo Nabi Ibro ontong taramasukon Nabi pilihannya Allah juga. Arana kitab-kitab ayah umat iturunkan Allah sadia bahanna 104
Tui semana 104 kita pun na paling godang opat ima Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua kitab na 104 ton madung terkandung di kitab naupati. Naupatan umat induk na itulah Al-Qur. Makanya hidup kita berdasar bersumber dari Al-Quran. Inilah istimbat hukum. Pembuatan ni hukum adalah ngon Al-Quran. Cocok dotu Al-Quran ni talaksau ni. Cocok dotu hadis laksanakan. Tapi pula ilarangnya di Al-Quran tinggalkan. Itulah menurut syariat. Menurut syariat. Jadi iturunkan masa 104 tu Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tu pitu walak Nabi iman pitu umat naman jagit kitab na 104 ton. Jadi on manangkin gara-gara ni harto, gara-gara ni kemuliaan, gara-gara ni ilmu, ulang ita mawa tertipu, terjerumus, terpedaya. Na terakhir na palima na ayah umat gara-gara ahon terpedaya di dalam ibadah. Awa nabahatan do sumbayang sunatku. Awa setiap membaca Al-Quran anggoin tulu juz terbaca au sakali juguk ngana sadai ruangku. Hati-hati. Terpedaya di tainangon. Iya baru-baru ko idokon ko masa sadia bahat amal ibadahmu padahal belum tentu diterima Allah. Jangan kita terpedaya di dalam di dalam ibadah pala ati arami alak mana deges par sumbayang na mana khusyuk na tanggung-tanggung pasih doma sampai salah jabat Allahu akbar ning dadoman. Ada kantong narami nasuturan kol-kolah pema kol-kolah bagi. Hati-hati. On mada na lima mocomon umat na memperdaya manusia. Belum tentu ita selamat gara-gara ni ilmu te yang gomaloy ta umat mangoban kon na insyaallah on mapangantar ta tujolani Allah. Anggo malori ta umat mangoban kon na hartoy mamangantar ita tujolani Allah. Jabatani mangantar ita. Kedudukan, kekuasaan, kemuliaan, ibadah tahun umat kenderaan ta agar bisa sampai di hadapan Allah. On manangkin sayidokon Allah wa ana ajazibih. Au mabalosan pordoran tai bin hebat nak adong alak namanya pai buru de babin naidani ado barang serenai berarti kan anak buru ina pordoan ya adong intung idaya obuk na lanjangi obuk na na degisi idaya roba yo nga perlu sia barang sere inda perlu sia obuk na ginjang pokok na angkon dapat tahu anak buru ini ya pokok na angkon icintai Allah hau. Pokok na angkon ridho Allah tuau. Pokok na angkon puas ilala Allah tuau. Angkon senang rianya Allah. Ondo na perlu ita pikirkan. Jadi mudah-mudahan melalui pengajian tahun ita sudah dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dohot ita alhamdulillah na Idul Fitri kembali ita menjadi alak-alak na suci. Songon dia karotes na bontar lahir ngon boltok ni inanta. Inda dong ayah umat dosana sotikpe. Arana di alam rahim ayah umat na marsikir sa juri taon makana di saat lahir tangis aso bin ancit na ilalaya na marasarakidot kekasih niya ini mamarsuyan tong dunia mamarsuyan narara mamarsuyan narata jodoh on cak jodoh nanggi jodoh namang jodoh on butet marsipati daun jauh doa on jodoh ai pe jauh deh on jodoh ai pe jauh deh sudah get disia on malahir tu dunia sogolom umat tangan nasunon tandoa hadon tando rakus ini dikit ijo makia sudah anggo bisa jauh di bakas nakodangi jauh di sawit na 5 hektari jauh di motor na barui isa na macam-macam awas mamanguntang martenju na lahir dope ligi daho alak na lahir niya di sunon tangan na jadi on mudah-mudahan kita sasudena dirahmati Allah Subhanahu wa taala marsi maaf-maafan kita meningkat cara beribadah ta makin hari makin ta martambah-tambah ilmu ta martambah amal ta martambah ikhlas ta tu hadiranna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan donok tuta parsaulian dausian hita marabahaya mai tabe gainang amin ya rabbal sehat-sehat kita tutup kita di majelis taklim songonon niat baik ayah umat roy tatuson mudah-mudahan mulak kita ngonon mangoban ilmu na marmanfaat mambain selamat dunia akhirat tarsaun majolo ayah umat pertemuan ta mudah-mudahan on sasudena menjadi nilai tambah sandigan dijolo ni Allah Subhanahu wa taala. Ta tutup ayah umat dohon memanjatkan doa kita baca jolo mulak surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran kabira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa limuallimina wa limurabbina wa liman habba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aminin al-faizin bi karamika ya akramal akramin. Allahumma la taj'alna bainan nasi maghrurin wala bisatri mabtunin wala minal maghdubi alaihim wala minadh dhallin. Waj'alna mimman yu'minu bi liqa'ika wa yarda bi qada'ik wa yaqna'u bi 'ata'ika wa yakhshaka haqqa khasyatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azillana tahta zilli 'arsyika yauma la zilla illa zilluk waskina min ka'si nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan la nazma'u ba'dahu abada ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adayanana wa imanana wa islamana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allahumma atina mahabbataka wa ma'rifataka wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'na wanfa'na yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammada. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.